Good morning, guys. I'm going to school now. May eskwela na sadta. So, ito sa pikas agianan agi kay madugay tag samot ito ta sa lapukan. Direta sa kalibunan agi. Ta sa kalibunan agi, guys. With the baka. Oops. Ay. Sud kayo, guys. Na. Libon. Lita sadta. Nala City. My God. The view. Morning view. Hangak-hangak kay tangason siya, guys. Ako daughter. With my daughter. Again. My ate. School naming duha tos ubos. Siya kay first year college, taking up education, and me, I am graduating this school year with a Bachelor of Science in Office Administration. Tata mo graduate, guys. Maong talagsa na lang kay ko maka-update dire. And thank you. Kay dili na jud siya kaya. Purti na jud siya ko tasa. Nag-share ako gamay. Oh, kaninda sa flower. Samot kada ko tong ilong. Bay na kay. Grabe na jud ka kutas. Mama.